आज कश्फुल महजूब का सबक हम पढ़ रहे हैं। तरबियत और सालिकीन है असल में वो लोग जो रूहानियत के मुसाफिर हैं, रूहानियत की मंजिलें चाहते हैं। यह उनके लिए एक तरबियत है, एक पैगाम है, एक सच्चाई है और एक जिंदगी है उन लोगों के लिए। आज का सबक है शेख अबुल कासिम इब्राहिम मोहम्मद बिन महमूद नसराबादी, तबा ताबीन में से सफ़ अव्वल के बहादुर और आरफों के अहवाल के बयान करने वाले, तसव्वुफ में बहुत आला मकाम, नीशापुर में ख्वारज़म शाह, हमूदिया में शाहपुर। फर्क था तो यह था कि आलम असबाब इन बादशाहों का दर्जा और इज्जत दुनिया में थी और आपकी इज्जत दर्जा आखिरत में। कलाम बड़ा अजब, करामतें बहुत ज्यादा। हजरत शिबली के मुरीद और अहले खुरासान के मुताखरीन सूफिया के उस्ताद। जमाने में कोई शख्स आपकी मिस्ल नहीं था। तरीकत के फनून में आप अहले जमाना में से ज्यादा आलम और मुतवर्रिह थे। दो निस्बतों के दरमियान में एक निस्बत आदम की तरफ और दूसरी अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ। आप फरमाते हैं, फरमाया ये निस्बत तेरी बशरियत को साबित करती है और वह इंसान बड़ा जालिम और जाहिल था जब तक उसको निस्बत नहीं पहुंची, और जब अल्लाह की निस्बत उसे मिल गई तो मुकाशफा, पाकदामनी और विलायत के मकामात में वह दाखिल हो गया। और जब बंदा अपने आप को अपनी तरफ या आदम की तरफ मंसूब करे तो कमाल यह है कि बेशक मैंने अपनी जानों पर जुल्म किया। जब बंदा अपने आप को हक की तरफ मंसूब करे तो वो दर्जा ये पाता है कि जैसे अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे बंदो, आज तुम पर कोई खौफ नहीं। वो सबक हैं जिनके साथ राजो नियाज जुड़ा हुआ है, बज़ाहिर समझ नहीं आते। कुछ किताबें ऐसी हैं जिनके बारे में फरमाया, पढ़ो लेकिन खुद ना पढ़ो, किसी से पढ़ो। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की किताब हुज्जतुल्लाह बालिगा, शेख अकबर मोहिउद्दीन इब्न अरबी की किताब, बहुत ज्यादा किताबें हैं, फुसूसुल हकम है और फतूहात मक्किया और भी। उनके लिए भी फरमाया ये किसी साहिब इल्म से पढ़ो। मैंने साहिब इल्म से पढ़ी है, साहिब इल्म नहीं हूं, लेकिन जो पढ़ा उसका मफहूम अर्ज करता हूं। उलूम तो बहुत ज्यादा गहरे हैं, उलूम तो बहुत ज्यादा वसी हैं, लेकिन हकायक यही है कि ये जो औलिया अल्लाह की जिंदगी है, अहले मार्फत की जिंदगी है, इस जिंदगी में वो बारीकियां हैं जो इंसानी अक्ल बज़ाहिर महसूस नहीं कर सकते। अब इसमें एक चीज इन्होंने बयान की है कि इन्होंने हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत पाई। हजरत शिबली, उनकी सोहबत पाई है। किसी भी बड़े की जिंदगी उठा के देखेंगे, उसने किताबों से तरक्की नहीं की। हाँ, एक है कलम की मेहनत, एक है कदम की मेहनत। किसकी मेहनत? कलम की मेहनत। और एक है कदम की मेहनत। कलम की मेहनत, किताबें, सारा का सारे लिखे हुआ लिटरेचर दुनिया जहान की हर जबान में, ये कलम की मेहनत है और एक कदम की मेहनत है, और वो आपके साथ है। घरों को छोड़ा, कदम की मेहनत। तस्बीह खाने आए, कदम की मेहनत। अंबिया अलैहिस्सलाम की जिंदगी में किसी नबी की कोई किताब नहीं मिलती, अगर मिलती है तो वो आसमानी किताब मिलती है। आप ये नहीं कहेंगे फला अंबिया की ये किताबें उन्होंने लिखी थी। जितनी कलम की मेहनत बढ़ती जाएगी, ये बात गौर तलब है, बहुत तवज्जो तलब है, जितनी कलम की मेहनत बढ़ती जाएगी, लोगों की जिंदगी में रूहानियत के अक्स धुंधले पड़ते चले जाएंगे, रूहानियत के नक्शो निगार धुंधले पड़ते जाएंगे, जितनी कलम की मेहनत बढ़ती जाएगी। इस वक्त रूहानियत पे, सीरत पे, शरीयत पे, तरीकत पे जितनी भी किताबें आप देख लें, पहाड़ बना देंगे। और जितना दीन को जवाल अब हुआ है, कभी नहीं हुआ। हजरत इमाम अबू हनीफा, जिनका असल नाम नौमान बिन साबित था, फरमाते हैं मैं हलाक हो जाता अगर इमाम जाफिर सादिक की सोहबत ना पाता। हलाक हो जाता उनकी अगर मैं सोहबत ना पाता, उनके सामने घुटने ना टेकता, उनके सामने अदब से ना जाता, और उनकी हर बात पे ये ना कहता कि हाँ ये दुरुस्त है, हाँ ये सही है, मैं हलाक हो जाता। आज जिसके नाम पे पूरी दुनिया में फिका हनफी है, वो फरमाते हैं मैं इमाम जाफिर सादिक उनकी खिदमत में अगर सोहबत में ना जाता, मैं हलाक हो जाता।
किसी दरवेश, किसी फकीर के पास जाना, फिर अदब के असल मकाम पे रहना, फिर उनकी किसी महफिल की किसी चीज के तबसरे ना करना। एक बंदा किसी अल्लाह वाले को ढूंढता ढूंढता गया, दरवेश है, जाग रहे हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं, अल्लाह वाले हैं। सफर करके जब गया तो पता चला कि हजरत एक दुम्बा रोज खाते हैं, भुना हुआ। ये अल्लाह वाले हैं, मैंने तो सुना था कि अल्लाह वाले रूखी सूखी खाते हैं, ये कैसे हो सकते हैं? सोचने लगा, इतने हफ्तों महीनों का सफर करके आया हूं, चंद दिन रहूं तो सही, चंद दिन रहूं तो सही। तो चंद दिन जब रहा और उनकी जिंदगी की रियाजत, मुजाहदे और कुर्बानियां देखी, कितने 100 रकात नफिल रोजाना पढ़ते हैं, सारी रात कयाम में रहते हैं, और फिर मुशक्कत करके फुकरा मसाकीन के लिए दूर से पानी भर के लाते हैं, फिर आटा पीसते हैं, फिर गारा बना के फुकरा की झोपड़ियां बनाते हैं। ये देखा ना, उसने कहा हम तो एक पाव जौ भी बर्दाश्त न कर सके, इनके लिए यही खुराक है। हजरत ख्वाजा उस्मान दामानी रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास, ये मैं सोहबत की बरकत बता रहा हूं, उनके पास जो बंदा भी आता था उसे आधा पाव देसी घी गाय का रोज देते थे, वो पीता था। उसके जिक्र इतने ज्यादा होते थे, उसकी तस्बीहात इतनी ज्यादा होती थी कि अगर वो ना देते, दिमाग खुश्क होता है, फिर आंखों के सामने तारे नजर आते हैं, कहते हैं मुझे कश्फ हो गया है, और ज़हनी तौर पे माजूर हो जाता है। ये मुआलिज बताता है अब तूने एक गोली लेनी है या 2 गोली लेनी है। ये उस वक्त है जब बंदा अपने आप को किसी के सपुर्द करे और एतमाद से करे। डॉक्टर के सामने सपुर्द करते हैं, वो हमारे कपड़े उतरवा के, अस्पताल के कपड़े, हमारे मामूलात तुड़वा देता है, कहते हैं मुलाकात पे भी पाबंदी है, आप मुलाकात नहीं कर सकते, हर गिज़ा पे पाबंदी है, हर दवा पे पाबंदी है, आपके हर मामूल पे पाबंदी है, आप ये पीते हैं, ये खाते हैं, नहीं हम नहीं करने देंगे। उसका शुक्रिया अदा करते हैं, उसका शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह रूहानी सफर में यह फकीर समझता है कि अब किस दवा, किस दुआ और किस गिज़ा की जरूरत। यह उस वक्त होगा जब सोहबतें उठाएगा, क्योंकि सोहबतों में सारी नागवारी है। एक साहब आए, बहुत बड़े अफसर मेरे पास, उनका दामाद आया, गालिबन 1992 की बात है, 1992 की। तो कहने लगे कि मुझे लैदा कहा कि हमारे अपने बागात हैं आमों के, अनार के, तो अनार मंगवा लेते हैं और अनार का रस निकाल के थोड़ी सी चीनी डालते हैं और ये पीते रहते हैं। उसकी वजह से हर चीज की कसरत तो नुकसान देती है, ये तकलीफें हैं, कई जगह गए हैं, ये वो चीज नहीं छोड़ते जिसकी वजह से तकलीफ है। आपको बहुत मानते हैं, आप कह देंगे, आप कह देंगे तो इस छोड़ देंगे। मैंने कहा ठीक है, मैंने थोड़ी सी दवाई दे दी। दवाई देने के बाद कहा, मैंने कहा कोई ऐसी चीज तो इस्तेमाल नहीं करते जिसमें थोड़ा सा खटास हो या इस तरह की? कहने लगा बस वो अनार का मैंने रुब बना के रखा हुआ है, बस वो थोड़ा सा ले लेता हूं। मैं कहा वो थोड़ा सा ना लिया करे, करे अच्छा लगता है। मैंने कहा फिर दवा यहां रखते, मेरी बदनामी होगी। कहीं जी वो उसके पास भी गए थे तो फायदा नहीं होता। ना ना ना, मैं आपको बहुत मानता हूं, आपकी दवा मैं खाऊंगा वो छोड़ दूंगा। अब लफ्ज सुने जरा जो गौर से उन्होंने कहे कि मैं आपको बहुत मानता हूं, मानने में मेरी बात मानी गई, नहीं समझे है? या सुबह के वक्त आंखें खुली और जिस्म सो रहा। मैं आपको बहुत मानता हूं, अल्लाह ने अपने हबीब को सबसे पहले मनवाया, अदब करो, एहतराम करो, आवाज ऊंची ना हो। हजूर की महफिल में बैठते थे साहबा, पर मैं ऐसे यकसू बैठते थे, परिंदे समझते थे कोई जिस्म नहीं, परिंदे ऊपर आके बैठ जाते थे और एक दूसरे को पुकारते थे तो कोई कंकरी मारते थे, हल्की आवाज होती थी। हजूर का अदब सिखाया, हस्ती का अदब होगा तो उसके फरमान का भी अदब होगा, और उसका फरमान भी वही होगा जो पत्थर पे लकीर होगी। फिर दुनिया जहान की सारी आवाजें पुकारें आती रहें, ये उन पे कान नहीं, क्योंकि असल में हस्ती का अदब है, और हस्ती का अदब है तो फरमान का अदब है। हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह की सोहबतें उठाई इन दरवेशों ने, शिबली रहमतुल्लाह, और हजरत शिबली मजजूब थे। उनके बारे में उस वक्त के लोग कहते थे इनके पास ना जाओ, इनके पास ना जाओ। उनका एक वाकया भी सुना दो। हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह एक दफा तशरीफ ले गए, एक दफा तशरीफ ले गए। एक दरवेश थे, बहुत बड़ी साहिब हस्ती थी, उनकी महफिल लगी हुई थी, खड़े हो गए, उनकी पेशानी पे बोसा दिया हजरत शिबली के, बहुत एहतराम किया, अपनी मसनद पे बिठाया और बैठे बातें करते रहे। फिर गए, उठे वो शिबली, इन्होंने मुआनका किया,
ہاتھ چومے، پیشانی پہ بوسہ دیا اور دروازے تک چھوڑنے گئے۔ سارے مریدین شاگرد یہ دیکھ رہے تھے، کہنے لگے حضرت آپ نے شبلی کو اتنا احترام دیا، لوگ تو ان کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں، آپ نے اتنی عظمت دی۔ فرمایا میں وہ کیا ہے، فرمایا میں نے وہ کیا ہے جو اللہ کے حبیب کو خواب میں ان کے ساتھ کرتے دیکھا ہے۔ کیسے؟ فرمایا میں نے خواب دیکھا، سارے بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں، شبلی آئے، حضور نے ان کو محبت دی، بوسہ دیا، پیار کیا، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شبلی کا آپ کے ہاں، حضرت شبلی کا آپ کے ہاں یہ مقام کیوں ہے؟ فرمایا یہ ہر نماز کے بعد سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ سے آخر تک ہر نماز کے بعد سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھتا ہے۔ تو شاگرد کہتے ہیں اے کاش ہمیں یہ استاد کی مرشد کی صحبتیں ملتی رہے، اس سے ہمیں آج کی صحبت سے 2 فائدے ہوئے۔ ایک فائدہ یہ ہوا، ایک ہستی کے بارے میں ہماری غلط فہمی دور ہو گئی اور ان کی بے اکرامی کی درجے میں بے اکرامی کی بجائے اکرام احترام دل میں آ گیا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں اس ہستی کی برکت سے لقد جاءکم رسول کی فضیلت مل گئی، اور کہنے لگے انشاءاللہ آج کے بعد ہم بھی اس کو نماز کے بعد پڑھنا نہیں چھوڑیں گے۔ صحبت کے اثرات ہیں، جتنے بھی اولیاء صالحین ہیں، کیونکہ صحبت میں ناگواریاں جڑی ہوئی ہیں، صحبت میں تلخیاں جڑی ہوئی ہیں، صحبت میں سختیاں جڑی ہوئی ہیں، صحبت کے اندر من کی دنیا ٹوٹتی ہے، چاہتوں کی دنیا ٹوٹتی ہے، ٹوٹتی ہے، اور پھر صحبت کا جتنا ادب ہوتا ہے اللہ اتنا عطا کرتا ہے۔ اور اگر صحبت کا ادب نہ ہو، اللہ پاک کا نظام ہے، اللہ پاک پھر، میں آپ کو ایک خطرناک واقعہ سناتا ہوں، میں اس کو خطرناک کہوں گا، جب بھی میں اس واقعے کو سوچتا ہوں یقین جانیے مجھے بہت دیر تک دکھ رہتا ہے۔ کئی دفعہ یہ واقعہ میں تنہائی میں سوچ کے رویا، آنسو آ گئے، بھولتا نہیں۔ وہ شخص سامنے آ جاتا ہے، شہر کا ایک بہت معزز آدمی تھا، میں نے اس کو دیکھا تھا، ریشمی قیمتی لباس پہن کے، کچھ بندے ادھر چلتے تھے، کچھ ادھر چلتے تھے، کچھ پیچھے چلتے تھے، بہت ٹھاٹ سے چلتا تھا، مہمان آتے تھے، 3 من گوشت بکرے کا آ رہا جا رہا، دعوتیں، بہت بڑی ضیافتیں، بڑے بڑے لوگ، ان کے پاس ایک کہنا کہمی تھا، ایک نظام تھا، ان سے ہاتھ ملانا ملاقات مشکل تھی، اور تھانوں کے فیصلے، کچہریوں کے فیصلے، پر پنچایت کے فیصلے، جرگوں کے فیصلے وہی کرتے تھے، ایک نظام تھا۔ ایک دفعہ ایک دوست ان کا تھا، ان سے کہنے لگا فلاں گلی کے فلاں کونے میں ایک درویش رہتے ہیں، پانی پت کے ہیں، اور بڑے اللہ والے بوڑھے، بڑی ہستی ہے، خاموش ہے، بولتے نہیں ہے، لیکن ان کی نگاہ دعا میں بڑی تاثیر ہے۔ ان کو ایسے شوق ہوا، پھر وہاں جانے لگے، ان درویشوں کے پاس کئی بار میری بھی حاضری ہوئی، تو یہ جانے لگے اور جا کے ایک کونے میں بیٹھ جاتے تھے، درویش دیکھتے تھے، کبھی کبھار بول لیتے تھے بس، ورنہ وہ اکثر مجذوب تھے، مست رہتے تھے اللہ کی یاد میں۔ اچھا، ان کی دیکھا دیکھی میں لوگوں نے کہا فلاں بندہ جا رہا، لوگ بھی جانے لگے، عموماً ان کے ہاں کوئی نہیں جاتا تھا، اور بھی لوگ جانے لگے۔ انہوں نے ان کے حجرے کی چھوٹی سی، کسی نے گھر کی بیٹھک کمرہ دیا ہوا تھا، اور اس کی صفائی کر لیتے تھے۔ یہ لوگ حیران، اتنی بڑی شخصیت اور درویش کی آ کے صفائی کرتے ہیں، ان کے برتن دھو دیتے تھے، کھانا بھی کہیں کسی گھر سے آتا تھا، آپ نے دے دیا، اس نے، بس یہ زندگی کا نظام چل رہا تھا۔ میں نے جب انہیں دیکھا تھا تو 70 سے اوپر کی عمر تھی، اندازہ 70، 5-7 سال کے بعد پھر کا وصال ہو گیا تقریباً۔ اچھا، جاتے جاتے ان کے دل میں ایک بات آئی کہ یہ تنہا تھے، میرے جانے سے ان کی رونق بڑھی، میرے جانے سے لوگوں کا رجوع بڑھا، میرے جانے سے گہما گہمی بڑھی، تو ان کو مجھے توجہ زیادہ دینی چاہیے۔ آتا ہوں سارا دن میں، مجھے پوچھتے ہی نہیں، چپ کر کے چلا جاتا ہوں، دیکھتے ہی نہیں، کبھی پوچھ لیتے، وہ تو تھے ہی مجذوب، ان کو مجذوبیت کی کیا خبر؟ محفل، کسی فقیر کی محفل میں آنکھیں بھی بند، کان بھی بند، پھر نفع ہوگا، یہ چاہتے تھے میرا استقبال ہو۔ اب یہ چیز اندر بڑھتی گئی، وہ فقیر مجذوب، 2 دن بات نہیں کرتے تھے، بیٹھے ہیں، آخرکار ان کے دل میں بدگمانی آنا شروع ہو گئی۔ ایک دفعہ کہا حضرت میری وجہ سے تو آپ کی رونق بڑھی، لوگ آنا شروع ہوئے، آپ مجھے ہی توجہ نہیں دیتے، مجھے ہی دعا نہیں دیتے۔ حضرت نے چپ کیا اور یوں سر چکا دیا۔ 2-3 دن کے بعد پھر انہوں نے ذرا کہا
2-3 दिन के बाद फिर इनके लहजे में बहुत सख्ती थी, ये कह दिया तो हजरत ने फरमाया आप तवज्जो में हैं, बस इतना फरमाया। लेकिन इनको ये फिक्रा समझ ना आए, ये फिक्रा समझ ना आए, क्योंकि महफिलें और महफिल आराई बहुत ज्यादा थी, इनका इस्तेकबाल बहुत ज्यादा था। वो जहन लेके वहां गए, लेकिन वहां तो फकीरी दुर्वेशी थी, वहां तो मरमिट न था, वहां तो फनाइयत थी, इसी फनाइयत में बकायत थी। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। इसी में उसकी बका थी, इसी में उसकी अजमत, इसी में उसकी बादशाहत, इसी में उसका वकार, वो तो था इसी में। आखिरकार उनसे दूर हो गए, कोई फायदा नहीं, वक्त जाया होता है, मैं मखलूक की खिदमत करता हूं, इतने में तो वो भी नफा होता है। उसको किसी और अंदाज में लेने लगे और हजरत के बारे में बात चीजें बयान करनी शुरू कर दी, ऐब बयान करने शुरू कर दी, ऐब बयान करने शुरू कर दी। वक्त गुजर गया, हजरत के पास लोगों का आना ना जाना इन्होंने छोड़ दिया। अल्लाह का निजाम देखे, अल्लाह का निजाम देखे। फरमाया जो किसी मेरे दोस्त से बोझ रखेगा और दिल में हल्की सी भी नफरत और शक, वसाविस और बदगुमानी होंगे, मेरा अल्लाह कहता है मेरा उसके साथ ऐलान जंग है। बस शहर के एक खास इलाका जो था, वहां एक कोई नई तवाइफ आई, बस उसकी तरफ रगबत हुई। वो मेरे पास दवाई लेने भी आती थी, उस तरफ हुई बहुत ज्यादा, हत्ता कि वहां आना जाना बढ़ गया और रातें सारी वहां गुजरने लगी और दोस्त भी गए, अहबाब भी गए। फिर एकदम ऐसे पासा पलटा, दौलत माल भी गया, वहां आना जाने की नहुसत। और फिर वो वक्त कहा कि वो वक्त है कि जब बारिश थी, सख्त सर्दी थी और उसका कोठा टपक रहा था और ये बंदा सख्त सर्दी में ऊपर बैठा, नीचे से मिट्टी का थाल लेके ईंटों से कूट रहा था और वो नीचे कह रही थी यहां से अभी पानी आ रहा, यहां से पानी आ रहा। जब नीचे उतरा ना तो रो पड़ा एकदम। कोई कहा लगता है उस फकीर की बेकदरी ने आज मुझे इतना बेमकाम कुत्ता बना दिया। और आज के दिन में तो कुत्ते को भी छांव मिल जाती है बारिश और ठंडक से, कि कुत्ता भी कहता है मैं ना भीगूं, तो उससे ही बदतर हो गया। लेकिन वो रास्ते बंद हो चुके थे, वो राहें बंद हो चुकी थी, अब जाना चाहता था जा नहीं सक रहा था। और इसी हालत में इसकी ना जाना हजरत का विसाल हो गया। बाज़ औक़ात ऐसा होता है इंसान कुछ चीजें देखता है, वो बज़ाहिर ऐब होते हैं, वो खामियां होती हैं उस महफिल की या सहबे महफिल की, उन खुद्दाम की या खुद शेख की, वो ज़ाहिर इसको खामियां नजर आती है। वो खामियां नहीं होती, वो हाल का अमर होता है। खामियां नहीं होती, वो हाल का अमर होता है, जो इसको समझ नहीं आता, जो इसकी अकल में नहीं आती। हजरत शिबली की सोहबतें उठाई, और जितनी सोहबतें दिल में आती जाएंगी उतनी खैर मिलती जाएगी, और उसकी जितनी अजमत और कदरदानी आती जाएगी उतनी बरकतों के दरवाजे खुलते जाएंगे। अंदर फिर मानने का जज्बा आता जाएगा। बज़ाहिर नजर आ जाए कि अंधेरा है, कहा नहीं उजाला है, कहां उजाला है, वो उजाला नजर आएगा। कहने लगा कि मुझे कोई अल्लाह वाला दिखा दो, मुझे कोई अल्लाह वाला दिखा दो, और मुझे कोई अल्लाह वाले का दर दिखा दो, अल्लाह वाले का दर दिखा दो। तो कहा कि एक दुर्वेश है, बहुत फासले पे है, वहां चला जा, उससे अल्लाह अल्लाह सीख। जज्बा था इसका सच्चा, तलब थी इसकी सच्ची, खुलूस था इसका सच्चा। चल पड़ा, मंजिलों पे मंजिलें मारता 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 गया, तो पता चला कि हजरत तो चंद दिन पहले फौत हो गए, विसाल कर गए। बहुत ज्यादा रोया, बहुत ज्यादा, कि हजरत का विसाल हो गया, क्या करो। तो लोगों से पूछा कि कोई हजरत का खलीफा जानशी, उन्होंने कहा एक बेटा है, वो हजरत के मिजाज का नहीं चला, हजरत का कोई खलीफा नहीं। तुरबत पे गया, पढ़ के हदिया किया, रोया, कहने लगा चलो उस बेटे से मिल तो लूं। अब बेटे के घर को तलाश करते करते वहां पहुंचा तो आगे बोरिया डला हुआ था घर के, सीढ़ियां चढ़ा तो इसका नाम अब्दुल्ला था। अंदर से आवाज आई अब्दुल्ला तूने देर कर दी। ये कहने लगा मुझे तो कहते हैं वो उनका बेटा तो खाने पीने पिलाने वाला बंदा है, वो अपने वालिद की तरतीब पे है ही नहीं। तो इन्होंने तो कहा अब्दुल्ला तूने देर कर दी, वाकई मैंने देर कर दी, हजरत का विसाल हो गया।
حالانکہ اس نے اپنا ایک خادم بھیجا تھا چیزیں لینے کے لیے بازار سے، اس کا نام بھی عبداللہ تھا۔ اس کی آہٹ سن کے کہا عبداللہ تو نے دیر کر دی۔ انہوں نے اپنی کیفیت کے مطابق بات کی، اس کا جذبہ سچا تھا۔ جذبہ جب سچا ہوتا ہے ہر چیز کو پھر سچے انداز میں لیتا ہے۔ وہی نظریں تھیں، وہی نظریں تھیں، وہی نظریں تھیں ابو جہل کی ہر بات کو اعتراض کی نظر میں، وہی نظریں تھیں بلال کی ہر بات کو عشق کی نظر میں۔ نظریں تو وہی تھی، نظریں تو وہی تھی، ہستی بھی وہی تھی۔ یہ جا کے ادب سے ملا اور کہا ایسے ایسے آیا، مجھے تو آپ کے بارے میں یہ بتایا گیا، لیکن تو آپ نے تو پہلے پہچان لیا، میں نے دیر کر دی۔ یہ پیر صاحب کا بیٹا کہنے لگا کہ سارے تو مجھے چھوڑ گئے، والد صاحب کے وصال کے بعد سارے مجھے چھوڑ گئے۔ اس کا کاغذ کہاں گیا؟ سارے مجھے چھوڑ گئے، سارے۔ ایک بندہ آیا ہے، باغ ہے وہ خشک ہو رہا ہے، باغ ہے وہ خشک ہو رہا۔ پہلے والد صاحب ہوتے تھے، مخلصین آتے تھے، چلو کچھ نہ کچھ خدمت گزارا چلتا تھا، باغ خشک ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا بابا تم کہتے ہو اللہ اللہ سیکھنے آئے ہو، یہاں تو وقت لگے گا۔ اس نے میں تو زندگی لایا ہوں، زندگی کھپ جائے میرا اللہ مل جائے، پھر بھی یہ عمر تھوڑی ہے، زندگی کھپ جائے اللہ مل جائے، پھر بھی یہ عمر تھوڑی ہے اور سودا سستا ہے۔ تو کہا پھر صبح شام ایک روکھی سوکھی روٹی ملے گی، باغ کی جا کے خدمت کر، 1 سال کر، پھر اللہ اللہ سکھاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، عزم بالجزم، جذبہ سچا۔ 1 سال خدمت کرتا رہا خلوص سے، دن گنتا رہا، اتنے دن باقی رہ گئے، اللہ کا نام سیکھوں گا، اتنے دن باقی رہ گئے، اللہ کا نام سیکھوں گا، اتنے دن باقی رہ گئے، اللہ اکبر، اتنے دن باقی رہ گئے۔ 1 سال کے بعد پہنچ گیا، انہیں تو یاد نہ رہا، اسے یاد رہا کہ حضرت سال ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر اس کو کچھ سکھا بھی دیا، مجھے بھی کچھ نہیں آتا، تو چلا جائے گا، باغ کو کون سنبھالے گا؟ انہوں نے بابا ابھی تو کچا ہے، ابھی پکا نہیں ہوا، 1 سال اور خدمت کر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، چلا گیا۔ اس کے سچے جذبے اور اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں، اور اللہ ان کے ذریعے سے بڑے بڑے فتنے دور کرتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا کمال ہے۔ بس چل پڑا، لیکن کچھ ہی تھوڑے عرصے میں اللہ نے اس کو ولایت عطا کی، اور اس نے جو مراقبہ کیا اپنے آپ کو مقام ولایت میں پایا کہ لو ہو مرشد کی برکت دیکھے، مرشد نے تو ولایت میں رنگ دیا۔ سوچنے لگا مرشد کا مقام تو دیکھو، جس مرشد نے مجھے اس مقام تک پہنچایا اس کا مقام کیا ہوگا۔ بابا جی کو اٹھا دو۔ جوانوں سے زیادہ میں نے تجربہ کیا، بوڑھوں کو نیند زیادہ آتی ہے، حالانکہ نیند تو بوڑھوں کی اڑ جاتی ہے۔ یہ میرا اب تک کا تلخ تجربہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اب جو مرشد کو مراقبے میں دیکھا وہ تو نظر آیا ہی نہیں، ہوتا تو آتا۔ اس کا سچا جذبہ اور عشق دیکھیں، کہتے ہیں مرشد کا مقام اتنا اونچا ہے میں نہیں پہنچ سکتا۔ اب کیا کیا؟ اب بھاگا آئے کہ مرشد آپ کی برکت سے اللہ نے مجھے اپنا قرب اور ولایت دے دی، اللہ، اور میں نے آپ کا مقام دیکھا، آپ کا مقام اونچا ہے میں نہیں پہنچ سکا۔ بس اس کے اخلاص نے جو اس کے دل پہ لگائی چوٹ۔ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، تو چراغ سے چراغ جلتا ہے نا، چراغ سے چراغ چلتا ہے۔ کہنے لگا میں نے تو تجھے دھوکہ دیا تھا، توبہ کرا مجھے اور میرے اوپر دعا کر۔ اب جو دونوں نے ہاتھ اٹھائے اور روئے اور گڑ گڑایا کہ مولا مجھے تو اس بندی کی وجہ سے تو نے عطا کیا تھا، اس کو بھی عطا کر دے۔ پھر جو دیکھا ان کو بھی مقام ولایت پہ نکلے جو میں قدے سے دنیا بدل گئی، 7 سالہ دور چرخ تھا ساغر کا ایک جام، نکلے جو میں قدے سے دنیا بدل گئی۔ یہ صحبت کے لیے گیا تھا، آگے وصال ہو گیا۔ اس کے سچے جذبے نے اس کی ہر جھوٹی بات کو سچا کہا۔ ایک آخر کار رب نے اس کو سچا بنایا، اس سچے کی وجہ سے اس کو بھی سچا بنا دیا۔ کون سا جذبہ لے کے چل رہے؟ کہیں پرانا ہونا، غور سے سنیے گا، کہیں پرانا ہونا ہمارے جذبے کو تو نقصان نہیں پہنچا رہا۔ ہم تبصرہ کریں زمانے کی اڑتی ہواؤں پہ، اٹھتی فضاؤں پہ، ہم پھر تبصرے کریں، پھر اس کو ذہن میں سوچیں، پھر اس کے نچوڑ نکالیں، پھر اس نتیجے تک پہنچے، وہ پھر مثبت ہو یا منفی ہو، شک ہو، بدگمانی ہو یا یقین ہو۔ یہ اللہ والوں کی زندگی کی سچی راہیں ہیں، یہ اللہ والوں کی زندگی کے سچے راستے ہیں۔
जो इन सच्ची राहों और सच्चे रास्तों पे चलता है, दुनिया आखिरत की मुरादें पाता है, दुनिया आखिरत की खैरें पाता है, दुनिया आखिरत की बरकतें पाता है। क्यों? बस एक बात ज़हन नशीन रखें, इश्क हो और इम्तहान न लिया जाए। मुख्तलिफ शक्लों में इम्तहान आएगा। जो पास हो गया वो कामयाब होगा, जो पास हो गया वो बामुराद होगा, जो पास हो गया वो हमेशा सरों पे ताज लेकर चलेगा। पास होने वाला वो है जो यकीन की ताकत के साथ, जैसे कहा करता हूं, किसी ने कहा किसी फकीर की निस्बत से पहले आंखें भी बंद रख, कान भी बंद रख, जो देखना है देख ले, जो सुनना है सुन ले, और निस्बत के बाद आंखें भी बंद कर दे और कान भी बंद कर दे, आंखें भी बंद कर दे और कान भी बंद कर दे। अल्लाह हमें आपको ये सच्चे जज्बे अता करे, ये सच्ची कैफियत अता करे, ये सच्ची कैफियत मुझे भी आपको भी अदा करे। सारे मोहताज हैं, तालिब इल्म है, सच्ची राहों के चलने वाले हैं। वो सच्चा है, हम सच्चे नहीं। इंशाअल्लाह हमें भी सच्चों में शामिल कर देगा। कुनू माअस सादिकीन, आओ सच्चों के साथ शामिल हो जाओ, मैं भी तुम्हें सच्चा बना दूंगा इंशाअल्लाह। आज हमारा तय ये था कि बंदिश तोड़ जो है वो हमारा जो अमल है उसको हम दुआ वही दवा, ऐसे है, वही दुआ वही दवा, जो बंदिश तोड़ हमारा अमल है उसी को कैफियत से पढ़ेंगे और उसी को दिल की कैफियतों के साथ और गिड़गिड़ा के और भिखारी बन के और मोहताज बन के। ये वो अमल है जिसके बारे में मैंने कहा ना कि इसमें आज़म है। हज़ाली करमल्लाहु वजहू की तहकीक के मुताबिक इसमें आज़म है, और इसमें आज़म के साथ सिर्फ एक चीज अगर मिल जाए, यकीन आज़म, यकीन आज़म, यकीन आज़म, कामिल यकीन हो, तो इसमें आज़म के साथ यकीन आज़म मिल जाए तो अर्श इलाही हिल जाता है, अर्श इलाही हिल जाता है, और अल्लाह के अर्श के अंदर एक लग़ज़िश पैदा होती है और अर्शों से फैसले हो जाते हैं। मुट्ठियों में उंगलियां डालेंगे और दिल की गहराइयों के साथ, दर्द के साथ, उम्मत के दर्द, उम्मत के गम, उम्मत के सोच, अपने गम सोच, मेरी नस्लों तस्बीह खाने के सारे निजाम का तसव्वुर सख्त और डूब के सर झुका के पढ़ेंगे। फिर मुराकबा और दुआ होगी, पूरी तवज्जो के साथ पढ़ेंगे, पूरे दर्द के साथ पढ़ेंगे, पूरे गम के साथ पढ़ेंगे और अल्लाह के जिक्र को अल्लाह के ध्यान के साथ। अल्लाहुम्मा काफा या ऐन साद, अल्लाहुम्मा हामीन ऐन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या ऐन साद, अल्लाहुम्मा हामीन ऐन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या ऐन साद, अल्लाहुम्मा हामीन ऐन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या ऐन साद, अल्लाहुम्मा हामीन ऐन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या ऐन साद, अल्लाहुम्मा हामीन ऐन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या ऐन साद, अल्लाहुम्मा हामीन ऐन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या ऐन साद, अल्लाहुम्मा हामीन ऐन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या ऐन साद, अल्लाहुम्मा हामीन ऐन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या ऐन साद, अल्लाहुम्मा हामीन ऐन सिन काफ। तवज्जो से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। अल्लाहुम्मा काफा, डूब के पढ़ें, गिड़गिड़ा के पढ़ें।
آمین. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين 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 آمين.